Ako sa buwan ng wika, this week, nag-celebrate man yung ETCP. Wala ako kabantay kay, most likely, pag fourth year na aral lang na sa dorm, kay maghuwat na lang na sa pagkaon, kay wala na may appeal sa presentation and program. Anyway, akong giyangyo ang tanan sa pagbarog para sa pagbasa ng atong pulong karong ngayong umaga na matagpuan sa Philippians chapter 4, verse 4 and 7. Philippians chapter 4, verse 4 and 7. Akong panguluan sa pagbasa. In verse 4, the word of the Lord says, "Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer, supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus." Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat o Diyos sa imong pulong na nag-remind sa amua na wala kami dapat hadlukan diri sa kalibutan kay naa ka na willing tabang sa amua. And Holy Spirit, guide us sa umagang ito, open our heart and mind na ikaw ang mag-reveal sa amua na mensahe na pila nakatuig ang nilabay, although we are the recipient kaninang letter, but we believe na amay makatunan sa kaninang mensahe. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede mo malingkod. Salamat sa opportunity no, na ihatag ng atong senior pastor, which is Pastor Vic, to speaker ngayong umaga na as a part sa aming internship. And last Sunday, we talk about live in union with Christ. Naabata sa kana nga union sa atong kinabuhi. Naabata na sa union sa atong buhi nga Ginoo, which is si Jesus Christ. Buhi na Diyos, which is si Jesus Christ. At this morning, ngayong umaga, we'll talk about have peace. Have peace, which is part sa atong series nga godly confident in times of crisis. And maybe some of us experience uncertainty sa kinabuhi, no? Dili ta kauyon, maybe na ay mga butang na dili ta ganahan like problem, physical and emotional pain. Because of this, na ay mga butang na nakaguba sa atong peace, no? Samot na maghuwat sa mga nag-exam dito last month, no? Makaguba gyud na day ng peace ang maghuwat sa result ng exam. Kaya nagduwa-duwa sila nga basin dili ka pasar and also sa atong kinabuhi, no, ang mga nag-apply sa trabaho naghuwat tawagan, no, naghuwat kay kung nakapasa ba or dili. And also sa atong mga government, nakaguba gud ng peace karon ng atong government, no, sa matag usa, no, samot na ang mga taxpayer, mga top taxpayer nakaguba sa ilahang peace. And what peace is all about? Atong unsa man yung peace is all about? It's referred to something, freedom from mental and emotional disturbance. Ibig sabihin freedom, no? We want freedom. No, ang Pilipinas, ibig sabihin pag freedom is katulad sa Pilipinas, malaya tang mo exercise, malaya tang mulihok, malaya tang magdala ng Bible every day, and peace is something everyone wants. Kitang tanan ganahan tag peace sa atong kinabuhi, no? Kisa may dili ganahan ng peace, no? And the word peace propound 429 times in the King James version. Ing ana kadaghan nga gibalik-balik ang word na peace sa Biblia, nagpasabutan na it's really important sa letter. There are different type of peace, no? Merong including false peace, inner peace, peace with God, and peace with man. So sa kana nga word nga peace, ibig sabihin dagan na siya lain-lain nga meaning. At natunga pa na siya sa Old and New Testament. In the Old Testament, the word peace, no, Hebrew words means shalom. Hebrew is the original writing scripture. It refers to relationship between God, nation, kings, and God with men. So ibig sabihin, ang peace mo na nagtunga
or nag-devise sa relationship ng Ginoo towards sa iyang creation. Peace is a desired status of each sa atoa na nagbuhat sa covenant or promise ng Ginoo. Ibig sabihin, na covenant or condition sa iyang creations, and na ang peace mo na nagtunga. And sa New Testament, the word peace is iren, which is a Greek, iren, sa Greek translation. It refers to rest and tranquility. The word tranquility means, kabantay mo musud mo sa library, sa mga feel ninyo, hilom. Maunay pasabot sa peace. It's something hilom sa atua na maunay gipangita sa tao. Maunay gipangita nato. And sa New Testament, ang gifocus ang word nga peace is si Jesus Christ. The announcement by the angel in the Luke na niabot na ang Prince of Peace. Walay lain kundi si Jesus Christ. And kung walay lain nga anang peace nga gi-refer, ibig sabihin, ang peace nato diri sa kalibutan, walay lain maka-fulfill or walay lain makapuno kundi si Jesus Christ lamang. And kita, nga believers, we have obligation to let the peace of God rule sa atong kasing-kasing. Kinahanglan maunayin mag-rule or maghari sa atong kasing-kasing because peace of Prince ay si Jesus Christ, kinahanglan si Jesus Christ ang maghari sa atong kasing-kasing. Everyone want a peace in life, but mismo sa ilang kasing-kasing, dili si Jesus Christ ang naghari. How came nga magkaroon sila ng peace or ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan? And peace is a fruit of Holy Spirit. So if we are allowing the Holy Spirit of God rule in our lives, we will experience His peace. Wala tayo laing ma-experience na peace, kundi kay Jesus Christ. But kung atong tanawon, mga kapatid, ang atong nasod nga ron, murag na himong normal ang makadungog tag suicide. Antay mo? Uy, na ay balita ron sa TV, na sa TikTok, sa Reels. Ang suicide, murag wala lang. Like, uy, nagpakamatay. Normal naman na ron. Bantay mo, it's something normal sa ato. And according sa statistic, from January to June this year, 2,000 Filipinos commit suicide. So imagine na, 2,000 Filipino, ing anak karampant na, ibig sabihin, wala na dyan sila peace sa ilang kasing-kasing. No? And sabi sa mga psychology, once na ang sa katao, nagpakamatay, ibig sabihin, wala na siya hope sa iyahang life. As much Judas did, disciple ni Jesus Christ. Ing ana ang problema sa atong nasod. But in Philippians, chapter 4, Apostle Paul sent a letter to the Philippi during his Roman imprisonment. No, naa siya sa bilibid, naa siya sa kulungan, but he sent a letter sa Philippi to encourage believer. And kung background, atong tanawan ang background ng kanaa nga church, grabe na nilang problema. Inner conflict na inside the church. Ang problema, quarrel between two men, ang Euodia and synagogue, were faithfully gospel worker, but totally divided. Imagine it doesn't mean nga faithful gospel worker ka, tig-share ka ng word of God, tig-share ka ng pulong sa Ginoo, but wala kay peace sa imong isig katawo, that's a problem na kinahanglan i-address. That's why Paul sent his letter to Philippi sa lugar na yan para i-encourage siya na kinahanglan na amoy unity. Pero kana nga peace, dili nato na makitaan diri sa kalibutan. Makitaan ra nato sa atong buhay nga Diyos. And unang punto is, remind us, rejoice in the Lord. To have peace, we have to rejoice in the Lord. In verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Kana nga rejoice, in the Lord means lasting joy and delight rather than in temporary circumstances. Isa pa na translation na word nga rejoice is to give you or to feel your joy or great delight.
So kitang tanan mao na gipangita nato ang joy or great delight sa atong kinabuhi, but because of the temporary circumstances nagiba ang atong peace. Moagri mo na. Kinsa may peace ra kanunay dire. Kay atong pakpakan. No? Kanang relax ra gyud. Kanang peace ra kanunay. This verse calls for a continuous decision based rejoicing in God's regardless of our circumstances. Kadalasan ng atong life, ang atong kalipay nakabase sa atong circumstances. Kabantay mo, of course. Tinuod, some part, tinuod po. Kinsa may di malipay, makuha ka sa trabaho. Makapasa ka sa board exam. Di ba? But what if kana nga butang dili mahitabo and you and the Lord lang magatubang? We can rejoice because our life naa sa level of difficultness. But Apostle Paul remind that we have to rejoice in the Lord in any circumstances. Unsa may mahitabo. Disclaimer lang mga kapatid. Rejoicing in the Lord is dili na siya murag anesthesia. Dili na makapawala sa kasakit na atong ma-feel instantly. Dili na maka-change sa atong sitwasyon. Dili na murag anesthesia na pag-injikan ka ng rejoice in the Lord, boom, usab dayon ang imong emosyon. But, maunay butang na made you feel calm in the midst of chaos. Kamanday mo na yung mga tao nga naay problema pero gula lang. Di ba, usahay, ato pambulihon. Ingana mong gid na siya. Happiness or positivity in the midst of sadness, and confident in the midst of uncertainty. You are rejoicing in knowing that God is there with you, strengthening you when you are weak, and encourage you when you are feel like giving up. And many of us experience like this. No? Na ay mga parts sa atong life na dili nato makita maglihok ang Ginoo. Murag stand that. If dili mo kabantay ana, it means you're not evaluating the God's work in your life. Maybe you can see God is working in your life, but did you feel His presence? Being independent to the Lord give us confidence in times of crisis. Minsan magsaligta sa atong kaugalingon. Di pa nga minsan, kundi kanunay. And this verse state that when you're rejoicing in the Lord, as a PowerPoint, we begin to feel peace in our situation, peace in our heart and mind that the world cannot offer us. But usually, atong gibali, nangita ato ng confirmation or ng peace na nakabase sa standard sa kalibutan. Yeah. We feel hopeless kapag di na validate. We feel unloved kapag naay mga butang na dili muuyon sa atoa. And Philippians 4 is the center mostly on Paul conveying the believers is what to focus during the times of uncertainty is ang faithfulness ng atong buhi nga Diyos. He wants them to also know that as they go through challenge, remember Paul. Sabi niya, remember me, Paul endures severe persecution of his belief in Christ and called to ministry. Imagine, si Paul gi-persecute tungod sa iyang pag-obey and pag-follow kay Christ, but some of us persecute because sa ating demand, sa ating worldly na ganahan. I don't say na ang inyong work, ang inyong kaganahan is not glorifying God. Actually, ganahan ang Ginoo na sa ato. Kana mga butang, mao na gipayalan ta ng Ginoo. Ganahan ang Ginoo na. But Paul is conveying
iyang gi-convince ang iyang recipients na ayaw mo kaguol sa kana nga butang. You have to remember that the Lord is faithful in your life. One way to rejoice to the Lord is thinking back on the times that you were waiting on the other prayer requests you do in the Lord. No? Ay mga butang na bugay mo giampo, dugay nato gipangita, dugay nato gihuwat sa Ginoo. And atong i-remember na when was the last time na Lord naging faithful sa atong life? But because of the godly standard, minsan maunay makaguba sa atong peace. Minsan mo overlaps ta sa mind sa Ginoo, mo gawas ta sa sovereignty sa Ginoo. No? Remember when the last time that He is faithful in your life. Always remember, God never missed a single moment in your life. He is a God who loves and cares for you. Kaya to have peace, you have to rejoice in the Lord. Dili, rejoice in your work, rejoice in your school, rejoice in your sponsor. You have to rejoice in the Lord. And the Lord will bless all of us. Na short testimony mga kapatid, one of the nakaguba ng akong peace sa pag-eskwela sa ITCP or sa pag-seminary, when my father got accident, yung papa ko na aksidente last year. And to the point na ganahan ako muhinto na ITCP. It's a life and death situation sa akong papa. And isa pa sa pinakabugat na panghitabo, on that day na na-accident yung papa ko, no one believers helped me. No one. In terms of, it's not talk about financially, but physically, on that time, kinahanglan si papa mahatid sa city. And during that time, bagyo sa Palawan, naibaha. And I messaged some of my fellow believers, and during the time, uwan, ting baha. But they refused help. Kaya ba mo kasi natabang na ako? May mga friends nga unbeliever. And during that time, murag ko, I feel betrayed. Ako, in the midst of chaos, asa mo. In the midst of challenges, ako, wala sila. But one thing I realized after all, I will always ask Lord why, day and night. Asa ko, I will always ask to the Lord why it happened. Dito ko ka-realize nga ang 1 hour dugay naman day na. It's almost 1 hour lang simula sa aming munisipyo to city, ihatid di Papa. But yung 1 hour, halos feeling na ako, 1 week ako nagpaabot na makarating siyang hospital. Yung nga na, kadugay. Everyone, my friends nga believer, I chat, message them, call, they refuse help. Sabi na, unavailable, na I work, 1 man good, baha sa amua, ang motor kay dili ni pwede maulanan. But may mga, sabi natin, barkada. Another term, barkada. I asked them na kinahanglan si Papa mahatid sa hospital, sa city, kasi hindi kaya ng munisipyo namo to maniobra ba ang pasyente. And nahatid ra si Papa sa hospital. Always remember nga even the world talikuran ta ng kalibutan, but ang Ginoo naa sa atoa kanunay to give us peace sa atong kasing-kasing. Reality, it's difficult to be rejoiced during time of trials and uncertainty, mga kapatid. Even disciples of Jesus Christ shared their faith. Faith, even kauban pa nila si Jesus Christ, na shaky sila, naglabang sila sa dagat, natuog si Jesus Christ, nahadlok sila, even kauban nila si Kristo. But they overcome it through faith. Rejoicing in the Lord wasn't based in a positive, in a mental attitude. Di ni pabrightan, mga kapatid. Di ni pabrightan, di ni pataasan ang naabot sa imong education level. It was rooted in the confidence that God was in control. To
To have peace, you have to acknowledge ang sovereignty sa Ginoo. We are limited. Atong mind, ang atong hunahuna, limited. But ang atong Ginoo is really limited. He's always present to give us peace sa world na full of chaos. And the next one is to have peace, is we have to turning worry into worship. And verse 5 and 6, let your reasonable be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. It's a reality, it's difficult to worship God after or during trials. In time full of worry, anxiety, and distress. Lisod yun ta, no one says praise God after being fired at work. No one says praise God after mamatyan. Sa reality, no one says praise God after hearing bad news. No one says praise God after dili ka kapasar sa exam. No one says praise God sa mga division na nahitabo, sa mga pastors, sa mga leaders nato sa church. And worry lead us into anxiety na minsan maunay naging burden sa atong kinabuhi. And as Proverbs chapter 12, verse 25, sabi dito, anxiety in a man's heart weight him down, but a good word make him glad. The word, diha mga kapatid, na I say weight down the heart. The word weight down, it's like, it's something you to have, it's something being forced you to lay down on the ground, unable to move, like murag kag paralyzed. Mao na isa sa mga cause na makaguba sa atong peace is ang heart weight down. As able to move, as able to move, hindi ka makaparticipate sa sakto. It's something, maybe you have to feel the paralyzing grip of fear and worry. Maunay worry na lisod nato i-conquer. And kana nga words or kana nga panghinabo sa atong life, dili na nato makonquer through our strength, through our mind. Wala na gitudlo sa eskwelahan. But Bible, the Word of God is clear. You have to surrender it to the Lord. Wala kay lahing surrendera na. In verse 5 and 6, Apostle Paul remind us that live in a gently and kind life, recognizing that God is always present and attentive. No, minsan maunay nalimta nato ang pagka-omnipresent ng Ginoo. Maunay wala sa ato. We believe nga Ginoo is sovereign, but minsan malimta nato nga omnipresent ang Ginoo. Naa kanunay naglantaw, naghatag ng atong kinahanglanan sa kada adlaw. It's provide a practical solution to anxiety. Instead of worrying, bring every concern to God through prayer, asking what you need and always expressing gratitude. Minsan na-endra ta sa asking what they need or what our need. Nalimta nato expressing gratitude. Nalimtan nato mahimong mapasalamaton at ubangan niya ang kana nga butang na atong nalimtan, and once na ang problem niabot sa atong life, wala na tay confident kay nag-rely ta sa akong kaugalingon. But it's clear na once, it's clear in the letter of Paul na once ang problema niabot sa ato, we are confident relying to ourselves, to God. Kailangan nato siya i-acknowledge sa atong kinabuhi. No? And in verse 5, let your gentleness be known. In the ancient Greek, the word ipikia, that means, that translated to gentleness. But the other translation sa Bible, gigamit siya as ipikias. It means many. As patient, softness, patient mind, and modesty. Maunay character na kinahanglan makita sa atua in times of crisis sa kalibutan.
Minsan, ang atong life, once nahita ng bagyo, we feel hopeless. Atong pagkakristohanon, dili makitaan. Mo na dili makitaan sa ato, yung patient, softness, patient mind, modesty. We forgot to rejoice in the presence of the Lord. And why people worry? Because we rely to ourselves. We think na kitang tanan mag-provide. Kita ang makaprovide ng atong needs. Of course, sakto man po. Need nato maglihok kay dili magbuntak ng bigas, balay og sakyanan ng Ginoo. Dili na maghatag ang Ginoo ng perfect answer sheet sa mga estudyante. Ng mga estudyante dira. But He provides strength sa atua to able to participate our part. Mga dapat di nato kalimtan. Sama ba pagsakay sa eroplano ba? Or sa barko? Wata kaila sa kapitan? But we are confident na makaabot ta sa pikas sa atong destination. It's like something entrusting to the Lord na atong kinahanglan. You have to turn your worry into worship. In the book of Matthew, Jesus also spoke about worry in the Sermon of the Mount. No? Therefore, do not be anxious about saying what we shall eat, or what we shall drink, or what shall we wear. For the Gentiles seek after all this, and your heavenly Father knows what you need them all. While studying it, nakarealize ko, sakto man kasi sultan ni Jesus Christ, Gentiles man ta. Gentiles, maunay gipang seek nato. In reality, ang kautabang ni Jesus Christ during the time is Jewish. His disciple, Jewish person. When state that thing, nang-state ni Jesus Christ what we shall eat, what we shall drink, at what we shall wear. Maunay gisik sa mga hintil. Kita, hintil man ta. We are Gentiles. But, nagputol ng separation when Jesus came sa kalibutan. And Jesus says not to worry, and then give us a rock-solid reason to fret less. Your heavenly fathers, atong Ama, knows kung ansay need or kinahanglan nato. He will surely take care of us just as He care for all creation. Imagine na, it's referring to all creation, ang langgam, ang bird ba? Ang langgam sa amo kay ants man. Ang bird, ang mga mananap, mula man sila nagtanim, but nabuhi. Right? It's a proof that God is a source of all things we need diri sa kalibutan. In the book of Psalm, 139 verse 23 and 24, search me, O God, and knows my heart. Try me and knows my thought, and see if there be any grievous way in me, and lead me in your way everlasting. Because of worry, we forgot that we have a powerful God who helped us. Because of worry, we didn't know what are the next step to do. Diba? That's why ang uban, hikog. The next option, hikog. Japan is a very nindot nga bansa. Sabi nga nila, dream ng mga Pinoy ang Japan kay nindot ang tourist spot. But say ko, why think nga dili na to i-dream ang Japan as a share ng gospel? Kay trampant ang suicide sa ila. Ibig sabihin ng mga tao dito, hopeless. Even unsa kanindot ang ilahang country, without pulong sa Ginoo, you will feel hopeless sa kalibutan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. The word describes the heart of the person who will let the Lord fight for his battle. Dapat ganito yung design sa ato. Dapat yung kasing-kasing nato. Atong tudluan nga, unsa man nakadako ang battle sa imong giatubang, dili na ikaw ang nakipagtalo, ana. Ginoo na. Ginoo
ang naghatag ng victorious life sa atuwa everyday. Dili na kita. Wala tayo dapat ang kunon diri sa kalibutan kay steward rata kitang tanan. It describe a person who rely free to let his anxiety in all things that cause him stress because he know that the Lord will take up his cause. Sahay kay ato man ang kunon jud Lord diha sa kat ako say driver sa kinan ron. Kay kamauman ko. Mo na mahitabo sa atoa. Worshipper of God can relieve their worry or anxiety by praying on Him. He promised to give them inner peace which help us to cope with the anxiety and protect our thinking and emotion. Diba? While doing this, while studying this in the midst of hilanat, na-realize jud na ko nga limited jud ang tao. Okay. Kay once na hilantan jud ka, di jud ka kaliw, like lami lang ihigda, ikatog, di ba? Tas pinaka-hate na ko pag hilantan, kay sige ko kaon, kay di ko ganahan gud manghina, kay mahal man ang bayarin sa ospital. Ayaw jud ako mahatid sa ospital. Kay bukod takot ko sa injection, takot jud ko sa gastusin. Mo na reason, mo na sige ko gastos nga pagkaon need na ko mukaon para makusog ko. But doing this, nag-worry ko sa ko patay Monday na ron, Tuesday na. Worrying doing this. Isa na-realize ko na you have to do your part and ang Ginoo na magtiwa sa tanan. Siya mag-provide ng strength. Limited yung ko, kasakit yung ko. Say ko, patay, unsaon na lang ni. Katawan pa ko sa dorm kay kanang nagpiyong na ka ba? Kay ingna ko nga pahuway na lagi, ayo lagi sige basa kay makaano para ba ng Bible. Hindi na ko sulti ko sa tay gisulti nila kay basin ingon na din na sila dorm. Kay ba na si Pastor Verse ay si Pastor Vic, si Alexis ang sanay kasunod ana. Tap now na-realize ko na limited ang human bisag mag-eskwela ka tarong you are limited. But God gave strength sa ato to participate sa atong needs. And this passage encourages believers to overcome worry and fear by focusing their attention on God rather than on anxieties. Minsan mag-focus yun sa problema. Murag siya blank sheet ba? Nga papel. Wala may papel dere. Bay, dere kani kay puti man nga wall. Murag nga na ba? Mao na Ginoo nato. Dahil ang problema nato kanang red, pero diha instead na diha ta sa puti mo tan-aw, diha ta sa red na katanaw. Ingana ang nature sa tao sa gamay nga butang in padakoon ng problema. Sulti Lord, hopeless na gyud ko, wa na gyud ko paglaong, wa na gyud. Without realizing nga dako ang Ginoo na maghatag ng comfort sa atoa. Prayer of thanksgiving to God express gratitude for what He has done. Minsan, puro ta request, nagsulti na kanina, nalimta na to ang gratitude, pasalamaton sa iyang pagkamaayo. Prayers refers to the general and act of communicating with God. Ano yung prayers, mga kapatid? So, general act, no? History sa Ginoo, di man po siya matubag, verbally, but His presence makapfeel sa ato, maghatag ng comfort, maghatag ng kalinaw day by day. Supplication is more intense and heartfelt than regular prayer or request. Supplication is something eager. You have to, di na siya normal nga everyday katulutan mo po, breakfast, lunch, o dinner. Right? But supplication is intentional. You have makistorya jud ka sa Ginoo. Thanksgiving, this is expression of gratitude to God for what He has done and what He will do for you. And let your request be made known to God. Just emphasize being open and transparent with God about one's need, the desire. No? Omnipresent, all-knowing ang Ginoo, but gihatagan niya tag will nga na mahimo tang transparent sa iya. Kay mo tago man ta sa atong needs and makitay mangitag pamaagi ana. But God gave us chance to surrender ni sa ako Murag, anak, surrender ni sa ako You have to do
your part. And the next one, to have peace, kinahanglan to i-receive ang peace of God. To receive peace of God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. By consistently bring our concern to God in prayer, we will receive a spiritual peace that beyond human comprehend. No? Na ay mga butang na na tao dili na kayang sukatin ng tao. No, this peace acts of unprotective, guarding our inner peace from anxiety and negative thoughts, keeping your heart and mind focused on Christ. No? Another testimony, church. After 1 month, I think 1 month and 13 days, 12, I guess, November si Papa sa hospital. November, first week, November 7. Second week, 14. Third week, naapod. Okay na, kalma na akong pisa to. Katog na akong mayos. Di na ako monster sa dorm. Ay, monitor man ko. So, mons man natawag na, monster. Monster yung ko, no, seryoso ko kanunay. After makagawa si Papa sa hospital, is another turbulence na naitabo sa akong life. Nung nag-asawa yung kapatid kong pangalawa, panganay man ko din, pangalawa, taluman me. Nag-asawa, very heartbreaking hitabo sa akong kinabuhi, kay di ko kadawat. Kay mas bata man sa ako, na-expect na ako mag-una niya ba? Na-expect ko mag-una, pero nag-una gid siya, tapos sakit yun. Like to the point na ganahan yun kumauli. Say ko, there's something na nahitabo sa among life, nga dili gyud maayo. Nakinahanglan gyud i-address. Ganahan jud ko mauli. Pero di jud ko kauli kay third year naman ko ato hapit na gyud. Like 4 years ba na ako nagigrind ng ETCP tapos mauli na ako. Sayang. O kada guba gyud ang peace, like minsan makakita gyud na ay sige pangutana diri sa ako. Shwa, kamusta man ka shwa? There is the first kay wala makakita gyud sila seryoso ko kanunay. And that because of that maguba ang atong peace. No? But by consistently bringing our concern to God, no? Through prayer, we will receive a spiritual peace. Every day is a battlefield. No? Church, remember, ang kalibutan di ni bed of process. Battlefield ni sa atong pagkakristuhanon. But once mag-rely ta sa atong kagalingon, we are totally filled. But once na mag-rely ta sa atong buhi nga Dios, we will receive victorious sa atong kinabuhi. It is a peace that push the limit of our imagination, challenge us to constantly reconsider what it is that make for us peace. Us nato i-consider ang mga butang na naghatag sa atoa ng kalinaw. I will not consider ang mga butang na naghatag sa ato ng kagubot or ng walay tarong na direksyon. Always consider God in our life. The Greek word nga gigamit diri nga guard sa verse 7 is translated to a military term. Sa may naa sa military term? Kanang mga garrison of troops, mga garrison troops sa una ni sila. It means once na you are in the military, you have to be guard your area 24/7. Bawal ka matug, wala kay ma-miss nga information sa kana maunay gibuhat sa atoa ng atong buhi nga Dios. Wala siya na-miss single moment sa atoang kinabuhi. Everything He knows na naa sa atoa. The peace that God gave us protect by means of Jesus Christ. Sama sa sinulti ko kanina, ang peace sa New Testament is nung nabuhi na ang Prince of Peace, which is si Jesus Christ. And walay laing makahatag ng peace sa ato adiri, kundi ang atong intimate relationship with the Lord. And kinahanglan nato ang atong relationship sa Ginoo na tarungon gyud. No, even ang DPWH dili nagtarong, you have to you have to tarungon, you have to ayusin
kailangan nyong ayusin ang relationship nyo sa Ginoo. Even you are not good and taxpayer sa atong nasod, but you have to do that part. Kinahanglan tarong ang atong relasyon sa atong kinabuhi, sa atong buhi nga Dios. Kay diha rata maka-experience ng peace na kinahanglan dire sa kalibutan. By surrendering our worries, doubt, weakness to God, we'll receive peace that no one comprehend and even the word cannot offer sa atoa. The peace of God protect as a person emotionally and mentally and help him to avoid become overwhelming by distressing problem. Manay peace na gi-offer sa atoa ng atong buhi nga Dios. Na kinahanglan nato dawaton, kinahanglan nato i-participate, no? Always take note of this, church, para madasig ta kada buntag or adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Philippian na books is the happiest book in the Bible. Yet it was written in a prison. It proved that no matter kung unsa may atong circumstances, basta naa ata sa Ginoo, dili gyud makaguba sa atong peace. Kay siya ra naghatag ng peace sa atoa. Sabi ko na, by surrendering our worries, doubt, weakness to God, we will receive peace that no one comprehend. Dili gyud kayang isabtin sa uban, and even the word cannot offer sa atoa. If nindot na mahimo mang nindot ang Pilipinas, dili gyud na ma-offer sa Pilipinas. And sa katapusan, in a world full of pressure, demand that destroy our inner peace, remember that we can find true peace when we rejoice in the Lord and worship Him instead of worrying. God grant us the peace we long for through Jesus Christ.